प्रभु विश्वव्यापक विश्वपालक विश्वपिता विश्वस्रष्टा अदृष्ट दृष्टा अमंत मंता अशरण शरण घटन घटन अच्छा सर्व कारण कारण पद्म पलाशलोचन मुनिजन मानस हंस परम भावमय परम ब्रह्ममय परम प्रेममय प्रेममय परम पुरुष परम कारुणिक अच्युत अनंत वसवंत जगन्नाथ बलराम बलराम पंच सखा अच्छा श्री श्री सत्य नारायण पवित्र अभय पद जुगले जुगले दीनाहीन अकिंचन अधीनर कोटि कोटि शतकोटि भूमिष्ठ आत्म समर्पण पूर्वक भक्तिपूत मथा लोट प्रणाम प्रणाम तो सहित मोर आराध्या देवी माँ सत्य सनातनी शक्ति स्वरूपिणी सिंह वाहिनी भगवती अभय पद जुगले जुगले माँ सर्वमंगला नारायणी तारिणी महामाई संतोषी नागेश्वरी बस बस सर्वमंगला मंगला गुरुदेव नील सरस्वती बागवादिनी सारलांकर भय पद जुगले जुगले दीनाहीन अकिंचन अधीनार कोटि कोटि शतकोटि भूमिष्ठ आत्म समर्पण पूर्वक भक्तिपूत मथा लोट प्रणाम प्रणाम तो सहित उपस्थित होइथिबा भगवत पिपासु गीता पिपासु संत साहित्य गुरुजन मंडली मंडली पितृकल्पित गुरुकल्पित बापा मानकर अभय पदरजरे ये दीनाहीन अकिंचन अधीनार कोटि कोटि शतकोटि भूमिष्ठ आत्म समर्पण पूर्वक भक्तिपूत मथा लोट प्रणाम प्रणाम तो सहित आर्जिया पूज्या बुंदिया उत्कलिया साहित्या साहित्य भारतर काव्यकल्पा मातृकल्पा महिषी सीमंतनी स्वामी अनुगामिनी माँ मानकर भय पद जुगले जुगले ये दीनाहीन अकिंचन अधीनार कोटि कोटि भूमिष्ठ मथा लोट प्रणाम प्रणाम ओरे पालाराजी होची पूर्णाहुति रजनी अंतिम रजनी पूर्णाहुति दिवस रे बस 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 यज्ञ नारायण महाप्रभुंकर आज होची पूर्णाहुति यज्ञ पूर्णाहुति यज्ञ रांधे माने उजापन रजनी रे प्रथम स्तबक रे पदार्पण करिसंती आजा 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 सेही परिप्रेक्षी रे आम्भमानक आवश्यक हुए बापारे चारिपादी आशीर्वादात्मक मंगलाचरण शुल्क बस नहीं ताहले आजा कवि लेखिले देखंतु कले श्वेत अश्वेत पराजितार झड़ी कली प्राय पार जोड़ाए काठी प्रबार कन्यार नीलाद्रि कुंत तरकारी दारु ब्रह्मर दारु ब्रह्म रूप नाशन बासु भाई उजापन यज्ञ उजापन रजनीर अंतिम पर्यायर पाला आपण मानकर तर्जन्या ग्राम रे उपस्थापन करिति संस्कृति संपूर्ण ग्राम रे बापा ए अंतिम पर्यायर पाला रे मंगलाचरण टी आज्ञा मान उपस्थापन करिति कथा किंतु बापा जो मंगलाचरण आपण मानकर पवित्र दरबार रे आजा आजा उपस्थापन करिसंती आज्ञा से ओडिया मंगलाचरण का इंग्लिश रे कलनी सारे ओडिया रे काई कलो अरे इंग्लिश मूर्ख नुह अरे संस्कृत रे मंगलाचरण टी मु परिवेषण करि नाही उपस्थापन करिछि ओडिया रे भल कथा ओडिया रे मंगलाचरण आपण मानकर पवित्र दरबार उत्थापन करिछि आपण मानक मनरे आगे प्रश्नवाची उंकीबणी जे गायिका झियो गायिका महाशया संस्कृत रे मंगलाचरण टी न करी ओडिया रे काहे की मंगलाचरण कले कोन पई इमित कले जदी बा ओडिया रे मंगलाचरण उपस्थापन कली ये काहांक लेखा काहांक कथा कहूनो ना बापा उत्कल घंट जदमुनि महापत्रंकर लेखा बस प्रबंध पूर्णचंद्र प्रथम छंद शेष पादरु आपण मानक पवित्र दरबार रे आज ओडिया रे अच्छा मंगलाचरण टी उपस्थापन करिसंती बढ़िया कथा
ପୁଅ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ କଲି କି ରେ? କାହିଁକି? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କର ଲେଖା ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ଗଙ୍ଗାଜୀ ପୁଅ ରଙ୍ଗାଧର ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ କହିଲେ। ପଦୁଟିଏ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? କୋଉଠି କହିଲେ? କହିଲେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃ ରେ ଇଏ ଭାଷାରେ ମମତା ଜାରୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃ ଭାଷାରେ ମମତା ମାତୃଭୂମି ମାତୃ ଭାଷାରେ ମମତା ଆଉ ଜାରୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃ କହିଲେ ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ କହିତା ତାକୁ କବିତା ଦେ ଆଉ ଗଣରେ କହିତା ତାକୁ କବିତା ନି ଗଣରେ କହିତା କବିତା ନି ଗଣରେ କହିତା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃ ଭାଷାରେ ମମତା ପଣ୍ଡିତେ ଆମର ମାତୃଭାଷା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିଛି। ଆମେ ହେଇଛେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ଛାନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଦେଶ ବଢ଼ିଆ, ଆମ କଥା ବଢ଼ିଆ, ଆମର ପଖାଳ ବଢ଼ିଆ। ବଢିଆ ପଖାଳ ତ ଖା। ଏଣୁ ଧନରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ଅସମ୍ମାନିତ କରି ସଂସାରରେ କେବେ କେହି ହେଲେ ବଡ଼ ହୋଇନି। ବଡ ହବନି ସେ। ଯଦି ମାତୃଭାଷାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଦୁନିଆରେ କେବେ ହେଲେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବାନି। ନା 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 ନା। ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ କର। କର ସମ୍ମାନ କର ସମ୍ମାନ କର। ମାତୃଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ କର, ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। କହିଲେ ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଯେବେ ଉଚ୍ଚ କରତେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଉଚ୍ଚ କରତେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା। ଉଚ୍ଚ କରତେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁବା, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତାହେଲେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଆଜି ଉଯାପନ ଯଜ୍ଞ, ଉଯାପନ ରଜନୀ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଙ୍କର ଭଗବତୀ ମାଙ୍କର ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ ଆଜି ହଉଛି ପାଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣଟି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆବୃତ୍ତି କରିଛି। ଆଜି ଏଇ ଉଯାପନ ଯଜ୍ଞରେ ଜଣେ ପବିତ୍ରମୟୀ ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ଆଜି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଜଣେ ମା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିକି ଯିବେ। ଜଣେ ସ୍ନେହମୟୀ ମମତାମୟୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଜି ଉପନୀତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରିବେ। ବାପା ସେ ମା ଜଣକ କିଏ? ଘଣ୍ଟ କବି କହିଦେଲା ଶ୍ଵେତ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଵେତ ବୋଲନ୍ତେ ଧଳା। ସେ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଗଭା ବାନ୍ଧିଛି। ବାପା ମାନେ ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଭା କି ଯୋଡ଼ା ବାନ୍ଧନ୍ତି। ନାରୀଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା କି ଗଭାଟି ବାନ୍ଧିଛି। ଗଭା ମଧ୍ୟରେ ଗଭାକୁ ସୁନ୍ଦର ସରସ କରିବା ପାଇଁ ତା ମଝିରେ ମାଲ 3ଟି ଫୁଲ ଖୋସିଛି। ସେ 3ଟି ଫୁଲ କିଏ? ନା ଶ୍ଵେତ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଵେତ ବୋଲନ୍ତେ ଧଳା, ଅସିତ ବୋଲେ କଳା। ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅପରାଜିତା ଅନ୍ୟ ପଟେ ଗୋଟେ କଳା ଅପରାଜିତା ମାରିଛି। ଧଳା କଳା ମଝିରେ କବି କହିଲେ ମଧ୍ୟେ ଝଳି କଳି ପ୍ରାୟ ଚମ୍ପାର। ଗୋଟିଏ ଧଳା ଅପରାଜିତା ଅନ୍ୟ ପଟେ ଗୋଟେ କଳା ଅପରାଜିତା ମାରିବା ଭିତରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣର ଚମ୍ପା କଢିଟା ଖସିଛି। ବାପା
ଚମ୍ପା ଫୁଲଟିଏ ମଝିରେ ଖୋଜିଛି ତାପରେ କରିଛି କଣ ନା ମଧ୍ୟ ଝଳି କଳି ପ୍ରାୟ ଚମ୍ପାର 60 କୋଜୋରାଏ କାଠି ପ୍ରବାଳ ମା ସେତେବେଳେ ନାରୀ ମାନେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଭାରେ ବା ଯୋଡାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ମୁଣ୍ଡ କଣ୍ଟାଟି ଖୋସନ୍ତି ସାର୍ ଗୋଲକଣ୍ଟା ଗୋଲ କଣ୍ଟା ସେ ନାରୀ ସେ ଗଭାକୁ ସୁନ୍ଦର ସରସ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଫୁଲରେ ଗୋଟେ ନାଲିଆ ମୁଣ୍ଡ କଣ୍ଟାଟା ଖୋସିଛି ବେଶ ଆଜି ସେଇ 3 ଫୁଲ ସେଇ ନାଲିଆ ମୁଣ୍ଡ କଣ୍ଟା ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ଏ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ